بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله درس أسرى سمنت إكرام البشر بإرسال الرسل إليهم وإنزال الكتب عليهم إكرام البشر يسول الجوج الله سبحانه وتعالى ذاك براتو معرك تلك معرك اللي ستاتشو بإرسال الرسل ملائكة بملاكو مكنات مالك إليهم ودسوا لجوج ملائكة بملاكو مكنات وإنزال الكتب متعافوتن بما وردوا مكنات عليهم بسوا لجوج معنى برسل مالك إكرام البشري بإرسال الرسل منا إليهم وإنزال الكتب عليهم بمعنى على الرسل بملائكة مالك بملائكة لي መጽሐፎችን በማውረድ መልእክተኞችን በመላክ የሰው ልጆችን አላህ እንዳከበራቸው የሚያሳየን የሆነ ርዕስ ነው። ባለፈው እንዳየነው የሰው ልጅን አላህ በምን አክብሮታል ብለናል? በዐቅልና በፊጥራ ማለት ነው። በዚህ ርዕስ ደግሞ መልእክተኞችን በመላክ በመልእክተኞች ላይ መጽሐፎችን በማውረድ ثم لم يكلهم الله إلى ما أتاهم من فطرة وعقل بل أرسل إليهم رسلا مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتب لتبين لهم الحق من الباطل ثم لم يكلهم الله آلتواتشو مالك ثم لم يكلهم الله بمعنى لم يسلمهم آلتواتشو مالك الله آلتواتشهم إلى ما أتاهم ولستاتشو من فطرة ولتفطرنا وعدل ولا أمر مالك أي تفطروا ستتاتشو هالون أمر ستتاتشو هالون نقرون بلزيز መዝኑ ብሎ አላህ ዝም አላላቸውም። ምን ሊያደርግላቸው ነው? መልእክተኞችን ሊልክላቸው ኪታቦችን ሊያወርድላቸው ነው ማለት ነው። በዐቅላችሁና በተፈጥሯችሁ ነገሮች መዝናችሁ ሐቅና ባጥልን ድረሱበት አላላቸውም ማለት ነው። ثم لم يكلهم الله عز وجل አልተዋቸውም ኢላ ማ አተሁም ወይም አላስጠጋቸውም። ወከለ ይክሉ ማስጠጋት ማለት ነው። ኢላ ማ አተሁም ወደ ሰጣቸው ሚን ፊጥረትን ወደ ተፈጥሮና وعدل وده أمر ومرض بل أرسل إليهم الرسل يلكون ملكتهم لكن لا تشوف مبشرين أبصاري وجنا ومنذرين أنقاكي يهونوا ملكتهم لكن لا تشوف سولجوج وأنزل أورد معهم كملكتهم جرا الكتب يتلاقي مسألتهم أورد مرض لتبين أن ملكتهم يبررون بالسادر بذن لهم الحق تكرنون ለሰዎች ማለት ነው من الباطل ከባጢል ማለት ሐቁን ከባጢል በጥርጥር አድርገው እንደረፋል ፀሐይ ቁልጭ አድርገው ያቀርቡላቸው ዘንድ መልእክተኞችን ላከ ከነሱም ጋር መጽሐፎችን አወረደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ማለት ነው لتبين من أي الرسل በእነሱ ላይ በወረዱላቸው መጽሐፎች አማካኝነት ለሰዎች ሐቅን من الباطل ግልጥ አድርገው ያስቀምጡላቸው ዘንድ ማለት ነው ولتكون نعم يهونم ዘንድ مرجع يهونم ዘንድ መመለሻ ማለት ነው مرجع لهم ለነሱ فيما يختلفون فيه በሚለያዩባቸው ነጥቦች ላይ ማለት ነው በሚለያዩባቸው ነጥቦች ላይ مرجع ማለት ምን ይባላል መራጂዕ لا ይሆንና አማርኛ ነው ولتكون مرجعا ያው መመለሻ ማለት ነው የሆነ ነገር ሰዎች ሲከብዳቸው نعم አንድ ነገር እነሱ ለዛ ነገር መፍትሄ ማግኘት ሲከብዳቸው ወደ ማን ይመለሳሉ ወደ መልእክተኞች ይመለሳሉ ማለት ነው ولتكون مرجعا لهم فيما يختلفون فيه نعم حتى لا يبقى للناس ለሰዎች እንዳይቀር አዩ ዑብርን ምንም አይነት ምክንያት እንዳይኖራቸው ማለት ነው حتى لا يبقى እንዳይቀር للناس ለሰዎች አዩ ዑብርን ምንም አይነት ምክንያት ማለት ነው ምንም አይነት ምክንያት እንዳይቀር ሰው ልጅ ጋር እኛ በማናውቀው ነገር ለምን ትቀጣናለህ ብለው የቂያማ ቀን ምክንያት ነገር እንዳይቀርቡ ማለት ነው ምንም ነገር ማቅረብ በማይችሉበት ሁኔታ መልእክተኞች ተልከው አብራርተዋል ሐቅና ባጢልን ማለት ነው ولتكون مرجعا لهم فيما يختلفون فيه حتى لا يبقى للناس أي عذر ولتقوم عليهم الحجة بسولجوت من أي مفرجة يقوم باتشو زند فلا يبقى أي كرم لهم لسولجوت حجة مفرجة على الله بالله لا يمات يكركري ولا مفرجة
بعد الرسل ملكتኞች ከተላኩ በኋላ ማለት ነው መለክተኞች ከተላኩ በኋላ በአላህ ላይ የሰው ልጆች የክርክር ማስረጃ እናደርጉታላችሁ የላቸውም ተባርቶላቸዋል ሐቅ ላይ የሚፈልገው ማወቅ ያለበትን መለክተኞች ያሳውቀዋል ባጥልና ሐቅ ለይት አድርገው አስተምረዋቸዋል ስለዚህ በአላህ ላይ የሚከራከሩበት ምን ማለት ዑምር አይኖራቸውም ማለት ነው وكلف جميع الأمم بطاعة هؤلاء المصطفين الأخيار الله سبحانه وتعالى كلف أسجدبا مرة جميع الأمم واتقري أمه الله أسجدبا بطاعة هؤلاء المصطفين الأخيار أنهم يتكبروا مركزون ملكتنيوش مكة للباتشو مرة كلهم جميع الأمم من الله أسجدبا المصطفين مرة يتمرطوا مرة المصطفين الأخيار مالت جمع خير أي كريم يتكبروا يهونوا كرام يتكبروا يهونوا مالت يتكبروا مرت يهونوا ملك تنوش كلهم أمان تكتلاتهم الله أسكت بان واتباعهم انت كتباتهم مال بطاعتي عندي تلزواتهم وكلف الله أسكت بان جميع الأمم واتقال أمامهم كله بطاعة هؤلاء النين يتهازن المصطفين يتمرط يهونتنا الأخيار يتكبروا يهونتن ملكتኞች ይታዘዟቸው ዘንድና ወትባይን ይከተሏቸው ዘንድ ማለት ወድንቂያድ ለሁም ለነርሱ በፍቃደኝነት እጅ በመስጠት ይጎተቱ ዘንድ ማለት በፍቃደኝነት መልእክቱን ተግባራዊ ለማድረግ እነሱን ለመታዘዝ እነሱን ለመከተል መልእክተኞችን እንቂያድ ያደርጉ ዘንድ በፍቃደኝነት ለዛ ነገር መጎተት ማለት وأنزل الله أورده أشد العقاب برتو يهونن قطعات أو رضوان بمن بسولاي كذبهم ملكتኞችን ያስተባበሩ በሆኑ ሰዎች ላይ ኃይለኛ የሆነ ቅጣት አውርዶባቸዋል وأنزل أشد العقاب بمن كذب الرسل ማለት ነው መለክተኞችን ያስተባበሩ በሆኑ ሰዎች ላይ ኃይለኛ ቅጣት አላህ አውርዷል وعاندهم سبحان الله معاند ያደረገ معاند ብሎ ማለት الذي عاند ይባላል ሰው إذا خالف الحق وهو عارف له حقا إياوك حقا عليك برمسي معاند الله بيتر يبالغ بيتر بك على حق ما يتت ما ينبرك حقا إياوك مال باطل لا يمون إياوك بل إجازة من معاند يبالغ بيتر يبالغ وعاندهم في الدنيا بالدنيا لي حق قلتهم لتيالي بلدو غالبت بزمته لي بيتر يالي هنا نسو الله عز وجل دنيا لي نعم هيلني هنا كتاب أوردوا بثنا وأنزل أشد العقاب بمن كذبهم منا بمن عاندهم في الدنيا مات حق إذا ندمت إياه وكمل التنين الجلسة من معاند البلد أنت حق قلت يا ذلك الله من قبل يجبرها لك حقنا لك قبل من كلامه أنت رجل معاند تلو على مات حق قلت هنا اللي يلا لحق الجماسة نستلو على مات طيب وسوف ينزل بهم العذاب الأنكى والأشد وسوف ينزل برقت الله سبحانه وتعالى دمه يا وردان وسوف ينزل الله برقت يا وردان نعم بهم العذاب بل ينزل بوش لي قطعة يا وردان الأنكى أنكى بلو مالت الشنا فيه هنا ينبرك فيه هنا مالت أنكى مالت بدم من يسأل علماء نك العدو يبال أي هزمه وغلبه عند سو كطلاتو جارا توكفتو طلاتو تنشامبرك كاتشو نكايبال هي لين هنا شنفت سكن النباتو مالتنا إيه وسوف ينزل بهم العذاب ولفتم الله قطاتن يورد باتشوان الآن كمالت ينبرك كنا نعم الميشنف يهونا والأشد الجيب برتو يهونا مالتنا العذاب السرمدية أي نتي الله يهونا قطات مالتنا سرمدي يقولوا مالت أي دائم متصل لا ينقطع مالت يما يقارب قد أي نتي الله يهونا قطات مالت سرمدي مالت الخالدة قد أي نتي الله يهونا في دار الجزاء يسولجوش واقاتشو يكفلوا بس عالم سيمتا العادلي فتهن يزل يهونا واقا يكفل باتشو حاجر سيمتا يجامعات مالتنا بالجنة مالنا بسات مالتنا ቀጣይነት ያለው የሆነ ኃያል የሆነ ብርቱ የሆነ نعم
ሰዎችን የሚያሸንፍ የሆነ ቅጣት ወደፊት አላህ ዐዘ ወጀል ያወርድባቸዋል ይቀጣቸዋል ማለት ነው ዱንያ ላይ ይቀጣቸዋል አላህ የተለያዩ ነቢያቶች ህዝቦቻቸውን አላህ በተለያየ ቅጣት ቀጣቸዋል መጨረሻው ዓለም ደግሞ የባሰ ሆኖ ይመጣል ቅጣቱ ነው አታውቁታል وسوف ينزل بهم العذاب الأنكى ማለት በጣም ኃይለኛ ብርቱ የሆነ ማለት ነው የሚያሸንፍ ሰዎችን የሚያንበረክክ የሆነ والأشد ጠንካራ የሆነ العذاب ቅጣትን السرمدية ቀጣይነት ያለው የሆነ السرمدية لا ينزل مفعول به صفة هنا معروفة وسوف ينزل بهم العذاب الأنكى والأشد وسوف ينزل بهم العذاب السرمدية لعذاب صفته قطعينة اللي هنا الخالدة أهونم قطعينة اللي هنا في دار الجزاء يتنو يقدموا في الدنيا ولا يقدموا في دار الجزاء يسوليوت واغاتشو بميكفلوبت عالم العادل فتاهوي هنا واغا بميكفلوبت عالم ኃይለኛ የሆነ ቀጣይነት ያለው ማይቋረጥ ሆነ ቅጣት ይቀጣቸዋል እነማን ነብያቶችን ያስተባበሩና ሐቁ ቢሉላቸው አንቀበልም ያሉ ሰዎችን ማለት ما هي رسالة هذه الصفة المختارة هنا من البشر صلوات الله وسلامه عليه እነዚህ መልእክተኞች ምርጥ የሆኑ መልእክተኞች ይዘውት የመጡት ሪሳላ ምንድነው መልእክቱ ምንድነው ይዘውት የመጡት መጀመሪያ እነሱ ይዘውት የመጡትን መልእክት አልቀበልም ያለ ሰው ዘላለም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንደሚቀጣው ቃል ገብቷል መጀመሪያ እነሱ ይዘውት የመጡት ሪሳላ ምንድነው መልእክቱ ነው ማሄ ምንድነች ሪሳላቱ هذه الصفة እነኚህ ምርጥ የሆኑ المختارة ትልቅ ደረጃ ያላቸው የተመረጡ የሆኑ መልእክተኞች ይዘውት የመጡት ሪሳላ ምንድነው ምንድነው ይዘውት የመጡት ሪሳላ የሰው ልጆችን ከሸር ነገር ሁሉ እንዲርቁ ማድረግ ኸይር ነገር ሁሉ ተግባራዊ እንዳደርጉ የኸይርን መንገድ ማሳየት የሸርን መንገድ ሰዎች እንዲርቁ ማድረግ ነው ይዘውት የመጡት ሪሳላ ማለት ነው ማሄር ሪሳላቱ هذه الصفة ማለት ለማናቸው መልእክተኞች ናቸው እነዚህ ምርጥ የሆኑ ማለት ነው المختارة የሆኑት من البشر ከሰው ልጆች ይዘውት የመጡት ተልእኮ ወይም ሪሳላቸው ምን ነበር صلوات الله وسلامه عليه وما الذي قدموه لأممهم لهزبوቻቸው ያስቀደሙት ምንድነው وما الذي ምንድነው ቀደሙه ያስቀደሙት لأممهم ለህዝቦቻቸው ያቀረቡት ነገር ምንድነው ያቀረቡላቸው إن رسالاتهم ነው جمع المؤنث السالم إن تنصب اسمه وترفعه خبرا إن رسالاتهم ይዘዋቸው የመጡት የሆኑ መልእክቶች ተሽመሉ ያቀፋሉ ኩለ ኸይሪን ሁሉ ያቀፋሉ እያንዳንዱ መልእክተኛ ይዞት የመጣው ሪሳላ ምን ያቀፋል ኸይር ነገር ሁሉ ያቀፋሉ ምንም ኸይር ነገር አይወጣም እነሱ ይዞት ከመጡት መልእክት ውስጥ ማለት ሱብሃንአላህ እነሱ ያልዳሰሱት የሆነ ኸይር ነገር ማን ሊያመጣው ይችላል ማለት ነው ኸይር ነገር ሁሉ ያላስተማሩት አንድ ነገር የለምና ሪሳላቸው አጠቃላይ ተሽመሉ ኩለ ኸይር ወቱብዒዱ ሰዎች እንዲርቁ ታደርጋለች ወቱብዒዱ من كل شر ከመጥፎ ነገር ሁሉ ሰዎች እንዲርቁ የሚያደርግ የሆነ ምንድነው ሪሳላ ነው ማለት ነው ወቱብዒዱ من كل شر سبحان الله ከሸር ነገር ሁሉ ነዓም ሰዎችን የሚያርቁ የሆኑ ሪሳላዎችን መልእክቶችን ይዘው የመጡት ነው ተቀደሙ ስለዚህ አስቀድመዋል للإنسانية لتولج فقدموا للإنسانية لتولج أتقدموا كل ما يسعدها يتولج الدلنيا عندهونو ينادرق النجر كله فقدموا للإنسانية كل ما يسعدها يتولج الدلنيا عندهونو ينادرق كله في الدنيا بالدنيا منهم والآخرة بمجرش عليه በዱንያም ይሁን በመጨረሻው ዓለም የሰው ልጆች እድለኛ እንዲሆኑ የሚያደርግ ነገር ለሰው ልጅ ያላቀረቡት ነገር የለም ማለት ነው መልእክተኞች ሱብሃንአላህ ስለዚህ فما من خير ምንም አይነት መልካም ነገር አይኖርም ኢላ ደሉ ያመለከቱ ቢሆን እንጂ الناس ሰዎችን عليه በዛ መልካም ነገር ላይ ማለት ነው فما من خير إلا دل الناس عليه በዛ መልካም ነገር ላይ ሰዎችን ያመለከቱ
يتقوم بهم نجي ولا شر ምንም አይነት ሸር ነገር አይገኝም إلا حذر الناس ሰዎችን ያስጠነቀቁ ቢሆን እንጂ ምንሁ ከማን ከዛ ሸር ማለት ነው خير ነገር ሆኖ መልእክተኞች ያላቸው ሰርዕስ አላህ ጋር የሚያቀራርብ ነገር አታገኝም ማለት ለምን እነሱ خير ነገር ሆኖ ያላስተማሩት ነገር የለም ማለት ሸር ነገር ሆኖ ደግሞ እነሱ ኡማቸውን ያላስጠነቀቁት ነገር አንድ ነገር አታገኝም ማለት ነው ቀጣዩ ሐዲስ እንመልከት يقرم حديثنا أنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عبد الله بن عمرو بن العاص يتبع الصحابي رضي الله عنهما عباس بن جم صحابة وتناتشو قال عبد الله بن عمرو بن على كنا نبرنا له في سفرين ثلاثة عندك جزء ولا نبرنا له جزء ولا نبرنا كنا في سفر جزء ولا نبرنا له فنزلنا منزلا فمنا من يصلح خباءه ومنا من ينتظل ومنا من هو في جاشره ومنا من هو في جاشره الحديث ثلاثة عندك الجزء ولا يتجاوز يالنا ملكنا عليه الصلاة والسلام فنزلنا عرفنا منزلا هو نبتاي عرف تجوزه ሲደግ ማቸው ወይም ደግሞ ሲመሽ ሆነ ቦታ ላይ ያርፋል طيب فنزلنا منزلا ሆነ ቦታ ላይ አረፍና ከዛ ሆነ ቦታ ላይ ካረፍን በኋላ የተለያየ ስራ መስራት ጀምሩ ሱሐባዎች ማለት ነው فمنا ከኛ መካከላችን አለ من يصلح የሚያስተካክል አለ من يصلح የሚያስተካክል አለ خباءه ድንኳኑን የሚከበትበት ድንኳኑ እንጨቶችን እየወጠረ ምን ይያለ የሚያስተካክል አለ ኺባ ብሎ ማለት ልክ እንደ ቤት የሚገረገሩት ነገር ድንኳን ማለት ኺባ ይባላል فمنا ከመካከላችን መዩስ ሊሁ የሚሰራ የሚያስተካክል አለ ኺባአሁ ድንኳኑን የሚያስተካክል አለ ومنا አሁንም ከኛ መካከል ደግሞ መየን ተውቢሉ አለ በቀስ የሚወረውር አለ ሙናበላ ይባላል ሙናበላ وهي المرامات بالشاب قصد يورورال بمعنى ما يرمي بسهمه ما يلمد ما قصد يورورال يسلكنوا ማለት ከውስጣቸው ከመካከላቸው ቀስት የሚወረውር አለ طيب ومنا አሁንም ከመካከላችን መየንተቢሉ ቀስት የሚወረውር አለ አሁን የተለያየ ስራ እየሰሩ ነው ያሉት ማለት ነው ግማሹ ድንኳን ያስተካክላል ግማሹ ደግሞ ሙናበላ ያደርጋል የርሚ بسهمه ومنا ما ينتظر قصد يمورور على ومنا أهون كما كلاش دغمو من سؤال هو يا سو في جشره كنسساو تجارة مالتنا جشر بلو مالت بفتح الجيم والسين جشر بلن هي الدواب التي ترعى وتبيت مكانها يقول الجمروش هنا بتلاقي مين قاب بتوش يتكلمون عن يبلغ نجري برونا الزاوية يدران إن الزيادون منوتان جشر وسلمان ግመሎችን ተከትሎ ምግብ አለበት ቦታ ላይ ፈረሶች ሊሆኑ ይችላሉ ወይ ግመሎች ሊሆኑ ይችላሉ ብቻ ያዟቸው እንስሳዎች አሉ መንገድ ላይ ሲጓዙ ማለት ነው መጓጓዣ ምግብ አለበት ቦታ ወስዶ እዛው እንዲመገቡ አድርጎ እዛው እንዲያድሩ ያደርጋቸዋል አሁን የተለያየ ስራ የሰሩና ያሉ ሱሐባዎች ማለት ነው ومنا ከኛ ከመካከላችን ከዚሉ من هو في جشره في جشره يعني هي الدواب التي ترعى وتبيت مكانها ይግጡና የሚመገቡት ነገር አለ ተመገቡ እዛው ያርፋሉ ማለት ነው ይሄን የሚያደርግም አለ እንስሳዎችን የሚንከባከብ አለ ማለት ነው ይሄ ሆኖ እያለ ኢድናዳ ሙናዲ ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala መልእክተኛ ተጣሪ አዋጅ አስተላለፈን ኢድናዳ ተጣራ በዚህ ሁኔታ በስራ ተከፋፍለን ያለን ግማሹ ድንኳን እያዘጋጀ ግማሹ ቀስ እየወረወረ ሌሎች ደግሞ እንስሳዎቹ ተከትለው ምግብ የሚመገቡበት ቦታ ላይ አብረው እየጠበቋቸው ባለበት ወቅት ኢብናዳ ተጣራ ሙናዲ ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መልእክተኛው የሆነ መልእክት ማስተላለፍ ሲፈልጉ ድምጽ ያለው ሰው የሚያዘጋጅላቸው ከፈረ ድምጽ ያለው መልእክት የሚያስተላልፍ ማለት ነው ያ ተጣራ ምን ብሎ ተጣራ الصلاه جامعه ብሎ ተጣራ ማለት الصلاه جامعه ብሎ ተጣራ الصلاه منصوب نج بنسب الصلاة على الجهراء
يعني إلزموا الصلاة ما ترى صلاة يسجدوا بقى سوت إخاء بلا سوت عن نجر النادل ميجا خفا نجر مالك جامعة الملون منصوب على الحنو حال كونها جامعة كلهم عند لي يمتسبب تلتون بأن بهورة يسجل صلاة مالك الصلاة جامعة ولت منصوب على الملون الصلاة جامعة تبرا الصلاة جامعة تبرو تنقل الصلاة جامعة الصلاة مفعول به لو يعني على الإغراء جامعة الملو حل طيب على كل حال صلاة مدنش صلاة النيازو أكف ستون ولا تون من الملكة ستون ولا جماعة صلاة صلاة مرة الصلاة الجامعة تبع مرة يعني ይህን ንግግር ስንናገር አዋጁን የሚያስተላልፋለ ያን አዋጁን ሲያስተላልፍ فاجتمعنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ሁላችንም ከያለንበት መልእክተኛው ወዳሉበት በመምጣት ተሰባሰብን ይላል فاجتمعنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كذا يا الله መልእክተኛ عليه الصلاه والسلام انه لم يكن نبي قبلي ተመልከቱ አሁን መልእክተኞች ይዘውት የመጡት ነገር ምንድነው ሪሳላቸው ለሚለው ማስረጃ ምንድነው ብላችሁ መልእክተኞች ይዘውት የመጡት ሪሳላቸው በአጠቃላይ ተሽመሉ ኩለን ኸይር ነገር ሁሉ ያቀፈና ወቱብዒዱ አን ኩሊ ሸር ከሸር ነገር ሁሉ የሰዎች እንዲርቁ የሚያደርግ ነው ለናለ ስለዚህ መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ሰላም ለህዝቦቻቸው ለሱሐቦቻቸው ምን እንዳስተላልፉ ይመልከቱ إنه هذا الصحابة كتتواتوا بهذا لم يكن نبي قبلي كان بيت عند النبي التلاكم ما تجوا كان بيت عند النبي التلاكم إلا كان حقا أي واجب المال بس لا قدت أبي ونبت إنجي بذابة تلاكم نبي لي عليه بذابة تلاكم نبي لي قدت أبي ونبت إنجي أن يدل من ملكته أمته أمون من ملكته قدت أبي ونبت إنجي على خير ما يعلمه لهم أيوه ለነርሱ ኸይር ነገር ነው ብሎ የሚያውቀውን ነገር አላህ ያሳወቀውን ኡማውን ያመላከተ ሊሆን እንጂ አንድ ነብይ አልተላከም ማለት ነው። ሐሳቡ ገብቷል። ኸይር ነገር ሆኖ የሚያውቀው ሆኖ እያለ ያ ነብይ ለኡማው ሳያመላክት አንድም የቀረ የሆነ ነብይ አይገኝም ማለት ነው። إنه لم يكن نبي قبلي ከሳቸው በፊት በርካታ መልእክተኞች ተልከዋል إلا كان حقا عليه بس ላይ ዋጅቡ ነው قدته حق ما بمعنى أي واجبا عليه لازم الفنياري أن يدل لملكة أمته أمون على خير ما يعلمه على خير الذي يعلمه من فالذاب النوق خير نقر لي أمون ما ملكة قدتها يتطلبت بوننجي وينذرهم يمن يستنكتوا بوننجي إلا نعم إلا كان حقا عليه أن يدلنا أن ينذرهم ملكة የሚያስለቃቸው ቢሆን እንጂ ሸር ما يعلمه የሚያውቀው የሆነን ክፉ ነገር ደግሞ ለነሱ ማለት ነው ምክንያቱም ያ ነብይ መረጃ ይመጣለታል ኪታብ ይወርድለታል نعم እዛ ኪታብ ላይ ሸር ነገር ይነገረዋል መልካም ነገር ይነገረዋል ያን ያወቀውን ኸይር ነገር ሁሉ ለኡማው የማድረስ ያን ያወቀውን ሸር ሁሉ ኡማውን የማስጠንቀቅ ግዴታ የተጣለበት ቢሆን እንጂ እኔም ደግሞ እንደ ወንድሞቼ ማለታቸው ነው ወንድሞቼ ከነብዩ የነበሩ ነብያቶች ግዴታ እንደተጣለባቸው ሁሉ ህዝቦቻቸውን ከመልካም ነገር የማስተማርና ከመጥፎ ነገር የማስጠንቀቅ ግዴታ እንደተጣለባቸው ሁሉ እኔም ለእናንተ ነግራችሁ ነው ይሄን መልእክት አስተላልፍ ነው ማለታቸው ነው ሲወስኳችሁ ማለታቸው ነው ከዛ ምን አሉ وان امتكم هذه እቺ ኡማ ጁኢላ ተደርጓል عافيتها ነው ለተባለ عافيتها ነው ማለት عافيه ያጣሁበት عافيتها سبحان الله اي سلامتها من فتن الدين ማለት እዚህ ላይ ካለ ፈተና ሰላም መሆኗ ተደርጓል في اولها መጀመሪያ ላይ ከነበረችው በዲን ላይ ፈተና እንዳይደርስባት የተደረገችው ማንኛው ናት ይያል ነው መጀመሪያ ላይ የነበሩት ዱዒለ عافيتها ነው አስተካክሉ ዱዒለ عافيتها عافيتها ተደርጎላታል عافية ማለት ወደ ተፈለገው ነው አይ ሰላመቱها ሰላም መሆኗ ማለት ሰላም መሆኗ
ከድል ላይ ካሉ ፈተናዎች ሰላም መሆኗ ተደርጎላታል። ማን ላይ? في أولها መጀመሪያ ላይ በነበሩት መጀመሪያ ላይ የነበሩት እነማን ናቸው በሚለው የሐሳብ ይነሳል። ከፍሎቹ ምን አሉ? المراد به زمان الخلفاء الثلاثة ብለዋል። የሶስቱ ኹለፋዎች ጊዜ ነው ብለዋል። የሶስቱ ኹለፋዎች ጊዜ إلى قتل ዑስማን እስከሚገደሉበት ዕለት ድረስ ያለው ማለት ነው። የአቡበከር ጊዜ የዑመር እንዲሁም ዑስማን እስከሚገደሉ ድረስ ያለው ተብሏል። ዑስማን ከተገደሉ በኋላ ግን ምን ሆነ? መክረሁሉ በሩ ተከፈተ ማለት ነው። طيب وقيل يحتمل أن يراد بالأول زمن الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. الصحابة جزء يتابعوا جزءنا يتبع التابعين جزء تولى. لمن الناس خير الناس يعني خير الناس قرن لهم المسلمين يتنازلون مالك النزلات تولى. آخر የሚባለው ደግሞ ከነኚህ በኋላ የመጡት على كل حال መልእክተኛው عليه الصلاة والسلام قالوا وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها عافية መጀመሪያዎቹ ላይ የተደረገው በዲን ላይ ሰላም መሆናቸው በዲን ላይ የተለያየ ፈተና አለመከሰቱ መጀመሪያዎቹ ላይ ተደርጓል። وسيصيب آخرها ዘግይተው የሚመጡትን በእርግጥ ያገኛቸዋል። በላኡን የተለያየ በላ ይደርስባቸዋል። እንግዲህ ከኹለፋዎች በኋላ ከዑስማን ሞት በኋላ ተብሏል። ከብሎቹ ደግሞ ከሷሐባዎች ከታቢዎች ከአትባው ታቢዒን ጊዜ በኋላም ያሏል። ለምን እነዚህ ሶስቱ ቀርኖች خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ብለው ምክንያት ስለተናገሩ እነሱን አይመለከትም ያሏሉ። نعم على كل حال የመጀመሪያዎቹ በዲናቸው ላይ አላህ عز وجل ሰላምን ለግሷቸዋል ማለት ነው። ቀጣዩ ደግሞ መከራ ይከሰትበታል። وسيصيب آخرها بلاء وأمور የተለያዩ ነገሮችን ይደርሱባቸዋል። ቱንኪሩና እናንተ የምትቃወሟቸው ይሆናል። ቱንኪሩና እናንተ የምትቃወሟቸው ለምንድን ነው የሚቃወሟቸው? لمخالفتها للشرع ከሸሪዓ ጋር የሚጋጩ ነገሮች ስለሆኑ ማስረጃ የሌላቸው ነገሮች ስለሆኑ ተቃወሟቸዋላችሁ። እንደ ያሉ ከድንጋይ የሚጋጩ ነገሮች ዘግይታ መስመጣውን የሚመጡትን ያገኛቸዋል፣ ፈተና ይደርስባቸዋል። ወተጂኡ ትመጣለች አሉ ፊተኑን የተለያዩ ፈተናዎች ይመጣሉ። ወተጂኡ ፊተኑን የተለያዩ ፈተናዎች ይመጣሉ። فيرقق بعضها بعضا ከፊሉን እጅግ ቀላል በሚያደርግበት ሁኔታ ማለት ነው። አሁን በአንድ ወቅት የሚከሰተው ፈተና ቢከብድም በቀጣይ የሚከሰተው ግን እጅግ በጣም ከባድ ስለሆነ ባለፈው የተከሰተው ይሻላል በሚሉበት ሁኔታ ሰዎች ማለት ነው። አሁን ደግሞ ሁለተኛ ከተከሰተው ሶስተኛ የሚከሰተው እጅግ በጣም ከባድ ይሆናል። ይሄ ምን ይሉታል ሲተረጉሙት أيسير بعضها رقيقا أي خفيفا لعظم ما بعده ማለት ነው። ከፊሉ ቀለል ያለ ይሆናል ፈተናው ማለት ነው። ከቀጣዩ ፈተና አንፃር ማለት ነው። የቀጣዩ እጅግ በጣም ከባድ ስለሚሆን ማለት ነው። አይረቂቁ ምናሉ ወተጂኡ ፊተኑን ፈይረቂቁ ቀለል ያደርጋል ማለት ነው። بعضها ከፊሉ بعضا ከፊሉን ተርቂቁ ለማ بمعنى تخفيف ለምንድን ነው ቀለል ያደረገው? አንዱ ፈተና ከሌላኛው ክብደት ስለሚኖረው ማለት ነው። ፈይረቂቁ ቀለል ያደርጋል ነው። بعضها ከፊሉ بعضا ከፊሉ ማለት ነው። ወተጂኡ ፊትነቱ አሁንም ደግሞ ፈተና ትመጣለች። فيقول المؤمن ያን ጊዜ ፈተና ሲመጣ አማኝ የሆነ ሰው ይላል هذه ይህቺ ፈተና مهلكتي እኔን ታጠፋኛለች፣ በዲኔ ላይ እኔ ፈተናለሁኝ አጥፊ ነች ብሎ አማኝ ውሳኔ በሚወስንበት መልክ ፈተና ይከሰታል። وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي جين أودامي نج تطفني عليك تولمني على الجبال سبحان الله ثم تنكشف أي تذهب كذام قلل الثلاثة مال تقلل الثلاثة فتنات الثلاثة مال يجي فتنات تطفني عليك إلى آمن يولس يجري من سنك آمن يولس ملك تنيال سبحانه وتجيء الفتنة فيقول المؤمنون هذه مهلكتي ثم تنكشف ከዛም ትገለጻለች ትነሳለች ገለል ትላለች ማለት ነው። ወተጂኡ ፊትነቱ
أهون فتنة متعلجة فيقول المؤمن آمن سويلا هذه يعني هذه الفتنة هي الفتنة العظمى إتشل ولا در من الملم كبد هنا فتنة مالت إيه إلى الأمن سمع هذه إيش علامة كون كذلك علامة مالت هذه يعني هذه الفتنة هي الفتنة العظمى الجيبة أن كبدة لا تلك فتنة مالت يتشنج إلى المالت أمان يونسو فمن أحب الملك عليه الصلاة والسلام يعني يودد أن يزحزح عن النار فمن أحب إنجليز فتنة عندما يكسر كتناقروا هلا فمن أحب يودد أن يزحزح اندرك اندرك عن النار كجهنم سات اندرك اندرك يمود سورته ويدخل الجنة جنة اللي جبا كجهنم سات اندرك اندرك يمي فلبسه فلتأتيه منيته سبحان الله موت የሚባለው ነገር ይምጣለታል وهو يسو يؤمن بالله بالله የሚያምን ሆኖና واليوم الآخر በመጨረሻው ዓለም መኖር የሚያምን ሆኖ ሞት እንዲመጣ ተጥማን ተዘጋጅቶ ይጠብቅ ማለት ነው فلتأتيه እሱ ጋር መምጣት አለባት منيته ማለት بمعنى الموت ማለት ነው منية ብሎ ማለት بفتح الميم وكسر النون مانية وتسجيل التحتية أي لموت موت كجهنم سات الملك يفلقنا جنة اللي قبل يفلق فلتأتي منيته كرسوغا موت تمتمرت وهو يستو يؤمن بالله واليوم الآخر فالله سبحانه وتعالى يأمنه هنا ومجرش عالم يأمنه هنا بزلا يكتله هنا مالك لا بالله يأمنه بمجرش عالم يأمنه اليوم لم يكتئنا بروس النجر يأمن له هنا وتنتظم هذا تنتظر እንጂ ድንገት ሞት አያማክር ይችላል ግን በዚህ ላይ ሆኖ ሞትን ይተባበቅ ማለታቸው ብዙ ማለት ይተባበቅ ማለታቸው ፈተቲ መልየቱ ሞት የሚባለው ነገር እሱ ጋር ይምጣ ማለታቸው ነው ወሆ ይሰው ይؤمن بالله በአላህ እያመነ እያለ ማለት ነው واليوم الاخر በመጨረሻው ዓለም መኖር እያመነ እያለ ተጨማሪ وليأتي الى الناس ለሰዎች ይምጣ ማለት ነው وليأتي ማለት بمعنى ليجي الى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه رسول قال لي متى يبني ودون نجا لسوي كمان عند الأول يولد الدجمال بلده يتلقى له موت يطبق ماله وليأتي ماله وليأتي إلى الناس لسوي يفت ماله ولسوي عندي متى يدرك ماله ولسوي عندي متى يدرك الذي ينجا يحب يبني ودون هنا أن يؤتى إليه بمعنى أن يجاء إليه ماله ولسوي عندي متى يبني تلقى النجا ولسوي عندي متى እየወደደ እያለ ሙት ይጠብቅ ማለት ነው ሐሳቡራቷን ለአንተ ምሳሌ ሰዎች እንዳመጡ ለምትፈልገው ነገር ለሰዎችም እንዲመጣ የምትፈልግ መሆን አለበት ማለት ነው ከሳት እንድትርቅ እና ጀነት እንድትገባ የምትፈልግ ከሆነ ማለት ከመን አሐበነ አሁን እነዚህን ነገሮችን ያሟላል ለምሳሌ አንተ ጋር እንዲመጣ የምትፈልገው ነገር በርካታ ነው አይደል ምንጊዜም ኸይር ነገር እንጂ ሸር ነገር እንዲመጣ ትፈልጋለህ أيوة سوتشم ده عنده خير نجار يجي شر نجار اللي مدام أتفلت جالس كمان هذول أي نعم وليأتي إلى الناس سوتش جاء اللي مدام يدرك الذي يحب المود هنا أن يؤتى إليه ولسوتش اللي مدام المود هنا نجار مان ومن بايع أهون من هو تبعت كلاي يهين يمولا يمنا كمان كسات مرات يفلت جلنا جنة مقبل يفلت جلسوا ما تسمع ይሄን ያሟላ ማለት ነው ይሄን ያሟላ ወንበያ ቃል ኪዳን ይገባ ኢማመን መሪ ለሆነ ሰው ቃል ኪዳን ይገባ መሪ ለሆነ ሰው ቃል ኪዳን ይገባ فاعطاه ለዛ ለመሪው ከሰጠ صفقه يده يد صفقه يد ብሎ ማለት አረቦች ዱሮ ማለት ነው በባህላቸው ቃል ኪዳን ሲገቡ አንዱ يضع احدهما يده في يد الآخر عند بيعته قال في جبالات الدن إذا يوجد لا يتكمل إيه صفقة يبالات صفقة بفتح الصاد وسكون الفاء نعم صفقة قبلا ضرب اليد على اليد مالك الجلاي ما تكمل مالك
ومن بايع إماما فأعطاه كذا كسدته قال قبته مالتنا صفقة يده يجن صفقة من بلد تشبت أو እንግዲህ እጁን ላይ ሲያስቀምጥ ያው ይጨበጠው ማለት ነው فأعطاه صفقة يده يجن صفقة كسدته እጁን ማለት ነው ካስቀመጠ ከዛም وثمرة قلبه ከልቡም ጥርት ያደረገው ሆኖ ያለ ማለት አይ خالص عهده ማለት ቃል ሲገባለት መሪየነ ሲለው ከልቡ የመነጨ በሆነ መልኩ ማለት መጀመሪያ ማለት وصفقة من صفقة يدهنا وثمرة قلبه የልቡን ፍሬ ማለት የልቡን ፍሬ ብሎ ማለት ጥርት አድርጎ ማለት ነው ጥርት አድርጎ ቃል ገብቶለታል ማለት ነው ይሄን ያደረገ ሰው فليطيعه يتعذب فليطيعه يتعذب إن استطاع بمعنى አቅሙ እስከፈቀደለት ድረስ ማለት ነው አቅሙ እስከፈቀደለት ድረስ ይሄንን ያደርጋል ይሄን ቀይድ ነው እነዚህ ነገሮች ላይ ኢንስተጧ በፈቷል በሚችለው ማለት ነው ፊማ ይውጪቁ በሚችለው ልክ ቃል ገብቷል ቃሉን ያከብር ማለት ነው ይታዘዘው ፈንጂ አከመጣ አኸሩ ሌላ ሰው የሚመጣ ከሆነ ይናዚሁ ያን የመጀመሪያውን የተመረጠውን መሪ የሚቀናቀን የሆነ ማለት ነው አልታዘዝም ብሎ አምጾ ሌላ ሰው አምጾ ከመጣ ፈضرቡ ምትዋል ዑኑቅ الآخر አሁን ሁለተኛ የመጣውን አንገቱን ቁረጡታል አንገቱን ቁረጡት رواه مسلم ኢማም ሙስሊም የዘገቡት ሐዲስ ነው እንግዲህ መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس يقول له باتقلام لنا كسات كجهنم سات لمرات يفلقنا جنة مقبات يفلقا فالله سبحانه وتعالى يمنونه ومجرشوا عليه يمنونه قلت ما لله إنه لازمه السجاع نعم عندي متى يميود النجار لسبوت شيء عندي ده يميودهونه عندهم عند المريض ሙባይዓ ያደረገ ቃል የገባ ከሆነ እጁን ከሰጠው ከጨበጠው ነዓም ቃል ሲገባለት አሁንም የልቡን ፍሬ ማለትም በኢኽላስ ማለት ነው ጥርት ያለ የሆነው ቃል ኪዳን ከገባለት ይታዘዝ ብሏል ግን የሚታዘዘው ምንድነው በሚችለው አቅሙ በፈቀደለት ልክ ነው ሌላ የሚመጣ ካለ ተቀናቃይ ማለት ነው ይሄ መፈንቅለ መንግስት ነው የሚባለው ማለት ነው ትክክለኛ ነዓም አንድ የተመረጠ ኢማም እያለ ይህን ንዛዕ ሙናዛዕ አደርጋለሁ ብሎ የሚመጣ ካለ ሁለተኛውን አዲስ የመጣውን አንገቱን ምቱ ግደሉ ማለት ነው ተባበሩ ሳይሆን አግዙ ሳይሆን ግደሉ ማለት መልእክተኛው አለይሂ ሰላም ተናግረዋል ማለት ነው ይህን መልእክተኛው አለይሂ ሰላም መከሩ አህም ሸይ አሻሂዱ ምንድነው ነብያቶች እያንዳንዳቸው ሲላኩ ለህዝቦቻቸው ኸይር ነገር ሙሉ ያስተምራሉ ከሸር ነገር ኡማቸውን ያስጠነቅቃሉና ይሄውንም ልንገራችሁ በየ ነው ብለው መልእክተኛው አለይሂ ሰላም ሰሃቦቻቸውን በመሰብሰብ ተናገሩ ማለት ነው ስለዚህ የነብያቶች ሪሳላ በአጠቃላይ ኸይር ነገር ማመላከትና ከሸር ነገር ምን ማለት ማስጠንቀቅ ነው ግን ከየት ነው የሚነሳው የኸይር ነገር ሁሉ ዋናው ኡሱሱ መሰረቱ ምንድነው የሸር ሁሉ ዋና ቁንጮ ምንድነው ነው ብልጥራለ ወደፊት የምናየው ማለት ነው የኸይር ሁሉ ዋና ቁንጮ ምንድነው ተውሂድ አቂዳ የሸር ሁሉ ዋና ቁንጮ ምንድነው ሽርክ ነብያችን ጀምሮ ከየት ነው ከዚህ ነው በቃ ማለት ነው የተውሂድ